बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुशामदीद। टेंथ की इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर जो 3 है ट्रांसलेशन का, वो तकरीबन हमने मुकम्मल कर लिया है, बस 1-2 यूनिट ही रह गए हैं। तो आज से हम 9th की इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड का जो पेपर आता है इंग्लिश का, उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो मारूज़ी का होता है, ऑब्जेक्टिव, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आंसर क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो ट्रांसलेशन का होता है, और इसी तरह चौथा क्वेश्चन जो है वो समरीज़ होती हैं। तो ट्रांसलेशन का हम आगाज़ करते हैं, वो इसलिए कि अगर आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो उसमें आपकी जो है समरीज़ भी क्लियर हो जाएंगी और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो आंसर क्वेश्चन वाला क्वेश्चन होता है दूसरा वो भी कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जो पहला चैप्टर है 9th का। तो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी जो नेक्स्ट यूनिट्स की या इंग्लिश के रिलेटेड और भी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो अजीज़ तलबा, ये है यूनिट नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो मरूज़ी का होता है, दूसरा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर का वो ट्रांसलेशन होती है। तो पहले हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं ताकि ट्रांसलेशन करने के बाद आप मरूज़ी करने के भी काबिल हो जाएं, और साथ साथ जो आंसर क्वेश्चन है वो भी फिर ईजी हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत का निजात दहिंदा। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया की जो लैंड है, जो सरजमीन है, वो बेमिसाल कशिश और खूबसूरती वाली है। अनपैरेलल्ड बेमिसाल या लसानी, चार्म कशिश, ब्यूटी खूबसूरती। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, जिसमें बेरास्ता सहरा हैं, ट्रैकलेस बेरास्ता, डेजर्ट सहरा हैं, ऑफ सैंड रेत के टेले हैं उसमें, सैंड ड्यून रेत के टेले हैं। इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, जो कि सूरज की छांव में ड्रेजल करते हैं, चमकते हैं। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स। तो इसका जो सितारों से भरा आसमान है, स्टारी स्काई होता है सितारों से भरा आसमान, हैज एक्साइटेड, उसने जिला बख्शी है, द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रेवलर्स, सयाहों और शायरों के तखय्युल को। इट वाज इन दिस लैंड, तो इसी सरजमीन में, दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज अबाउट 50 माइल फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहरे अहमर से तकरीबन 50 मील यानी कि 50 मील दूर है। दूसरा पैराग्राफ है, द अरब्स पोजेस्ड ए रिमार्केबल मेमोरी। तो अरब एक गैर मामूली मेमोरी के यानी कि याददाश्त के मालिक थे। पोजेस होना मलकियत होना, रिमार्केबल गैर मामूली। एंड वर एन एलिक्वेंट पीपल, और बड़े फसीह बलीग लोग थे। एलिक्वेंट होता है फसीह। देयर एलिक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी फसाहत और याद का, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री, इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एक्सप्रेशन होता है इजहार, इन देयर पोएट्री, उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड, हर साल एक मेला मनक्कद होता था। फॉर पोइटिकल कंपटीशंस, शायराना मुकाबलों का। एट उकाज, उकाज के मुकाम पर। इट इज नरेटेड, ये बयान किया जाता है या कहा जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, रूफे तहजी का हर लेटर, हर हरफ। 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, उनको छोटे हिस्सों में तकसीम किए बगैर या तोड़े बगैर। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड, और वो तमाम की तमाम लिखी हुई हैं। कंपोज होता है लिखी हुई हैं। एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स, खास तौर पे शायरों ने, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की शायद से पहले। प्रोमलगेशन शायद। इट इज नो स्मॉल वंडर, ये कम हैरत वाली बात नहीं,
that Allah Almighty chose کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ قادر مطلق نے چنا یا انتخاب کیا the Arabic language عربی زبان کا for his final dispensation and the preservation of his word اپنے پیغام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ڈسپینسیشن ہوتا ہے اشاعت اور پریزرویشن ہوتا ہے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا ان دا 5th and 6th centuries 5ویں اور 6ٹھی صدی میں مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف قیاس انسانیت تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی ورج ہوتا ہے دہانا یا کنارہ قیاس افراتفری تباہی اٹ سیمڈ ایسا نظر آتا تھا دیٹ دا سویلائزیشن کے تہذیب which had taken 4000 years to grow جس کو گرو ہونے میں یا بڑھنے میں 4000 سال لگے تھے had started crumbling اب ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے یا ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی ہے کرمبلنگ ہوتا ہے ٹوٹنا ریزہ ریزہ ہونا at this point in time تو وقت کے اس لمحے اللہ المائٹی raised a رسول تو اللہ تعالیٰ نے اللہ قادر مطلق نے ایک رسول پیدا کیا among themselves ان کے درمیان to lift the humanity from ignorance تاکہ وہ انسانیت کو جہالت سے نکالے لفٹ ہوتا ہے اٹھا کے لے جانا ہیومینٹی انسانیت کو فرام ignorance جہالت سے into the light of faith اور ایمان کی روشنی کی طرف لے جائے 4 پیراگراف ہے when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 38 ایئر جو ہے عمر ہوئی یعنی کہ 38 سال عمر ہوئی he spent most of his time in solitude and meditation وہ زیادہ تر اپنا جو ٹائم ہے تنہائی میں اور میڈیٹیشن میں یعنی کہ سوچ و بچار میں یا غور و فکر میں گزارتے سالیٹیوڈ ہوتا ہے تنہائی میڈیٹیشن ہوتا ہے غور و فکر کرنا سوچنا ان دا کیو آف ہرا تو غار ہرا میں he used to retired with food وہ فوڈ سے بے نیاز ہو جاتے یا چھوڑ دیتے اینڈ واٹر اور پانی کو بھی چھوڑ دیتے اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس اور کئی ہفتے اور دن گزارتے ان ریمبرنس آف اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق کی یاد میں یعنی کہ آپ کھانا اور پانی پیے بغیر کئی ہفتوں اور دنوں تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی دنوں اور ہفتے گزار دیتے دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز تو اب انتظار کا جو پیریڈ ہے انتظار کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا تھا his heart was overflowing تو آپ کا دل جو ہے وہ بہہ رہا تھا with profound compassion for humanity انسانیت کے ساتھ گہری ہمدردی کے لیے profound ہوتا ہے گہری یا شدید compassion ہمدردی for humanity انسانیت کے لیے he had a pressing urge آپ کی شدید خواہش تھی pressing شدید urge خواہش تھی to eradicate wrong beliefs کہ آپ غلط عقائد کا خاتمہ کر دیں eradicate ہوتا ہے خاتمہ کرنا social evils سماجی برائیوں کا خاتمہ کر دیں کرویلٹی ظلم کا اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کا خاتمہ کر دیں دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ تو وہ لمحہ پہنچ چکا تھا when he was to be bestowed with نبوت جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا bestowed ہوتا ہے سرفراز کیا جانا یا عطا کیا جانا one day ایک دن when he was in the cave of ہیرا جب وہ غار ہیرا میں تھے حضرت جبریل علیہ السلام came حضرت جبریل علیہ السلام آئے and conveyed to him اور آپ تک پہنچایا the following message of Allah Almighty نیچے دیا ہوا اللہ قادر مطلق کا پیغام تو وہ کیا تھا پہلی جو وحی تھی اقرا بسم ربی کا اللہ خلق الانسان من علق تو اس کا یہ لکھا ہوا ہے جی ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ جس کا مطلب ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو who created جس نے انسان کو پیدا کیا created man from a clot of congealed blood جس نے انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے لوتھڑے تھے کلاڈ ہوتا ہے لوتھڑا کنجیلڈ بلڈ جمع ہوا ریڈ اینڈ دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل اور پڑھو کہ تمہارا جو رب ہے بہت رحیم ہے who taught the use of the pen جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو taught man اور انسان کو وہ سکھایا that which he knew not جو کہ وہ نہیں جانتا تھا نیکسٹ ہے جی 6 پیراگراف the revelation of the divine message تو آسمانی جو پیغام ہے اس کی ریویلیشن اس کا جو نزول ہے which continued for the next 23 years جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا had begun اب وہ شروع ہو چکا تھا and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had risen to proclaim تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اعلان کیا ہے the oneness of اللہ
यानी कि अल्लाह ताला की वहदनीयत का, तौहीद का, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत की यूनिटी का, इत्तेहाद का। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ। तो आपका जो मिशन है, आपका जो मेन काम, वो क्या था कि आप तोहमात का जो है ना, वहम, जो वहमात हैं, तोहमात हैं, जहालत है या गलत अकायद हैं, बेयकीनी है, उसका खात्मा कर दें। एंड सेट अप ए नोबल कंसेप्शन, और एक नोबल जो कंसेप्ट है, तसव्वुर है, आला तसव्वुर है, वो कायम करें ऑफ लाइफ, जिंदगी का। एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करें टू द लाइट ऑफ फेथ, अकीदे की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और आसमानी नेमत या खुशी की तरफ। तो इस तरह ये 6 पैराग्राफ जो हमने कर लिए हैं। टोटल इसके जो हैं ये 10 पैराग्राफ हैं। तो बाकी जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में मैं फिर करूंगा। तो आप इसको बार बार पढ़ें ताकि आपको पता चल जाए कि इस कौन से वर्ड का कौन सा मीनिंग है, और ट्रांसलेशन का भी पता चल जाए। अगर फिर भी किसी वर्ड का पता ना चले या ट्रांसलेशन का पता ना चले, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ से भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ रह गए हैं उसके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।